আমরা মেয়েদেরকেও এখন স্কুলে পাঠাইতে বা ভালো ভালো স্কুলে বা ছেলেদের মতোই আমরা মেয়েদেরকেও এখন স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করেছি এবং মেয়েরা ও বিভিন্ন জায়গাতে যেমন প্লেন চালাইতেছে বা রাষ্ট্রপতি হইতেছে, সব জায়গাতে মেয়েরা এখন ইন্ডিয়াতে না শুধু ওয়ার্ল্ডেও মেয়েরা এখন ছেলেদের চাইতে আগে এগিয়ে আছে। তো আগে বেশিরভাগ মানে সেটা দেখা যাইত মানে গ্রাম পাহাড়ে সেই চিন্তা ভাবনা বেশি ছিল যে মেয়েরা হয়তো মানে বেশি পড়াতে মানে হবে না, মেয়েরা কি করবে, মানে সেটা আমাদের কাছে আগে দেখা যেত যে গ্রাম পাহাড়ে। কিন্তু এখন আমরা সেটাই যে মেয়েরা ও মানে নিজের ছেলে মতোই দেখতে লাগবো, মানে সমান অধিকার, আর মেয়েরাও সমান যে সব জায়গাতেই অংশগ্রহণ করছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেদের থেকেও। তো বড় পয়সাও না কিসা, কারণ বড় পাইকে যত্ন বুঝি নাই কারণকে তেব নুক যাবেন যে চিনি যারাইবো সারামনেছেন ঠিক মতে পড়াশোনা খারি মেয়া বা শহর নুগুনরক যে যারাইবো সারামন লগে লগে বোমা বুফা বা বোমা বিশেষ করে বোমা স্কুলত লাঙ্গিনাই মরে গই আকুই তুই খেয়ে কাহামকে নাই আকুই, কিন্তু চিনি গাঁকে আবহাওয়া স্কুপ কম, গ্রাম পাহাড় আবহাওয়া স্কুপ কম মানে जों जे বিভিন্ন কাজও থানাঙ্গো সামুও থানাঙ্গো কারণ দিন হাজিরাবো সামু থাকি চিনি সংসারসে চলিয়া আবুনি বাগুনো যতটুক মানসাক নিজ নিচে রাইরামो চলা ফানাंथों बोरै फानांथों যতটুক মানসাক গরং পরেনানি বা যে বুঝাওনানি আবো গার্জেননি অনেক দায়িত্ব তোমার জাগাবো। আর এখানে যারা আছেন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, স্টুডেন্ট, সবাইকে আমার নমস্কার। আজকের বিশেষত হলো চাইল্ড ম্যারেজ মানে বাংলা শব্দ হলো বাল্য বিবাহ, যেটা আজকের আলোচ্য বিষয়। দেখুন, আমাদের যে আইন, ভারতবর্ষের যে আইন, এই আইন মোতাবেক যে বিয়ে করা একটা বয়স নির্ধারিত আছে। নাবালক এক জিনিস, বিয়ে করা একই জিনিস। ভোট দিতে পারছে মানে, ভোটার হইছে মানে সে বিয়ে করার অধিকার হয়ে গেছেন না। 18 বছর কমপ্লিট করতে হইব মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়স, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে 21 বছর। কিন্তু ছেলে তো 18 বছরের পরে ছেলেরা তো সাবালক হয়ে যেতে আছে, তাহলে কেন পারতো না? কিন্তু ভারতবর্ষের আইন সেখানে কইয়া দিছে যে ছেলেদের বিয়ে করার বয়স 21 বছর। এবার 21 বছর বা 18 বছরের আগে বিয়ে করলে কি কি হয় সেটা আমি পরবর্তী সময়ে বলছি। এখন আমাদের যে মাননীয় ডাক্তারবাবু এবং ওসি সাহেব এখানে যেই বক্তব্যগুলি রাখছেন সেগুলি আপনারা ভালোভাবে হয়তো শুনছেন। দুর্দান্ত বক্তব্য দিচ্ছেন ওনারা সমাজের বর্তমান আমাদের যে সিনারিটা সেটাকে উপস্থাপন করেছেন। আপনারা যদি ওই দুইজনের সিনারিটা আপনারা মাথায় রাখতে পারেন তাহলে সমাজে কোনোদিন বাল্য বিবাহ হবে না। tak motamoti ni tak mana sing sai man laika ain do kot ma tong khai ade ba tabok je cholai tong je sing tabok cholai tong ni ain khai chin saman ni the Prohibition of Child Marriage Act 2006 dio nge tabok bon apato to ke tabok bo amendment chol na nai tong ara hungke tabok dari sa ain ke tabok khai ke ai ke to pila ke to 16 sing na pila ke 16 sing na sala 18 uno ke salai piu ka uno ke salai pe ka buri 18 sala 21 tabok te bese dari sa amendment ke tabok ke khai ka ke buri 21 mang nai ba buri te 21 mang nai sala 21 buri 21 hingga boto omo tabok je Child Marriage Act 2006
abo actual abo joto ni batano joto borong ni bagai sini deso sini deso India o ba o sini deso joto ni bangai o anjot an bangai ni except amo joto jaga ni apply ni o except Pondicherry o kaisa borok Congolinian kan seneja borok ke borok simi o aino borok simi se khop jagia borok go Congolinian kan se Pondicherry tomai borok simi khop jagia ka group borok ke kaisa group borok borok te ge borok mentang ya ke cheng bo bat kele ora o ain ben jot ko borok cholo India ni ika boto sai lang ka aino teman-teman ika te ora bo sai tangga tabok koroi phane siawi phane जों साइमेया ओइ फानो द याव फानो द कायजा थांखा चराय बयस काय न जों कायदा जाक्ते जों थांखा थाइसिन सामहाय साले साथाम काया सासा सबसे फकाया के जों जदि से कायजा कायदा लाय जाखा बनो सप्रंना थांखा बत आइनो त बुरि बिसा रम जाय याव थाइथिनो काहांगन साइखा किन्तु बनो तमा खायखा बनो तमा खायमा तांनि जे आइनो के दङो तांनि जे उ ताग जाबो त सलाय तमने आइनो के दङो बयस कामानि 2 बछरनि बिसिङो न मा खायरेंनाय बनो केस मा खायरेंनाय ताइजिनि करबुक नि सिडिपिओ सेब ताइ जत फाइमानजा फन्या रंनो खा कामया फरो गास तो बिसि कक सालिया जेतो जत न जानिजार मतबो रिथांगा न जत न खा खायो बुजि खाना हनै सिनि पुलिस प्रशासन हते बजे आइन तो माने बसाय कम थांगा चाइल्ड वेलफेयर चेयरमैन बो बिनि बो स्कीम जे तमन रिलेटेड न ति साइ थांगा मेडिकल रिलेटेड जे तमनि आबो साइ थांगा खा खायो न बुजि खाना हनै का पुइलाव तिनि म जेहेतु सब डिविजन लेवल नि कायसा प्रोग्राम तमबा किन्तु खूब जों कम्युनिकेशन गेप नि बागै इसा सिं बर कम हाके नुसका जायहो आगामी दिनो जोंते कतके खायलायनाय ताम निको माय प्रोग्राम बा सिनि रिसोर्स पर्सन ओजारा फाइनार जों बंनो बार समय माया कम अ समय रनो जों एकदम मूल्यवान रुबै जाहाथे सिनि कम्युनिकेशन गेप नि कारै जों हर फंगै जाहाथे ते अवेयरनेस गाहामुना बगै जायहो अमनो आगिन सिमेन्टनि सिडिपिओ साइबे जों सानो सालायजां न सरकारनि जे स्कीम आबो ताखोनो सिनि बरनार गाहाम के थांनि पुसो गियाखौ तामो आ स्कीम रंनोति जों बार जों अवेयरनेस खायनामोन किन्तु समय कम खायो ताइबैसे पुरो जों सिडिपिओ साइबे आसु लायै स्पेशल फान्ड दुबै पंचायत लेभेल या आईसीडीएस सेंटर लेभेल जों खायनाय आबन बागै आं स्पेशली बीएससी नि फान्ड कारिबै अ प्रोग्राम न बादे ताइ अवेयरनेस नि बागै जे स्कीम रिलेटेड तमनि सरकारनि आबो जाहाथे जनसाधारण आरो थि मतन सगैनातै जाहाथे बुजिना थों केसे जे व्यक्ति जे बेनिफिशियरी बआ स्कीम न मांनाय जों सि दंगो एप्लाइ खायना दिनिया ताफोनो गोबां दंगो सिन बर खायसि जों सब डिविजन लेभेल गाना दंगो ताफोनो कायसे डेट थै थाका डेट सर्टिफिकेट गरै आधार सर्टिफिकेट गरै अमाय केसेस गोबां करबुगो ताबो बोनो जों पुना थांगा के सरकारनि स्कीम नामो सुंगो रिमिया खादुखो नांगो तानिके बिनि कागज पत्र गरै सरकार बार अवेयरनेस खायतंगो जागा आधार केम खायतंगो पीआरटीसी केम खायतंगो किन्तु सिन बरं नरम सबसे कमी हेछि जों साक चेष्टा खायने बागिनो जों बुइहाय साखा बुगिमैया जों बुइबाय बाक्सा उनानिके जों साकसो बक्से चेष्टा मा दंनाय प्लास जारा गार्जियन दंनाय तिनि सरकारनि रिलेटेड तुरुनि नगनावादि होते आरो सिमिन चेंगै 1 to होते निसिम सरकार हस्टेल करबुगो फ्री दंगो पाकिसरी फ्री दंगो यांगो मॉडल स्कूल न्यू दंगो 12 स्कूल दंगो जों अरन होते ताबा आगाम दिनो जों कलेज बायके अबसन बिसिमु जों चालु खायमेनाव जों हाई लेभेल जों चेष्टा खाय दंगो माने जों सुदु जों चेष्टा खायमेनिया जत मिलि चेष्टा खायकेसे करबुक सब डिविजन जारा जों दंनाय आं अन्य जागानि कक सागलाखैसि जों अ जागा दंगै जों करबुक सब डिविजन तेव नाथा तके तिसाय माने हेसि जों चेष्टा सालगिया माने जों जारा जे दायित्व दंनाय र जों आ दायित्वनो पालन खायाके जों तेव कुलुमनानि दिगि जों थांनि दंगो
তিনি মিয়ানো সিডিপিও সরকার জন্ম নিশ্চিত হইতে তাই 6টা নতুন ICDS করবো তাবো মানা থাকতো অলরেডি সেনজানখা